Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go. Hi guys! Welcome back to our vlog! So this is me, Queen Jaya. And this is me, Queen Jana. And here we are again for another vlog! So guys, Itutor namin kayo sa mini drawer ko. Wow! And mini table ko. Pagpasensyahan nyo na guys kung di ba't ko nakiturahan. yes guys. So yan na lang. Kasi guys, kakagawa pa lang namin ngayon ng mini table. Pagpasensya na guys kasi puro sulat yan. And then guys, itutor ko pala kayo sa mini drawer ko. Kasama natin siya doon. Dito ka. So ito, yan. So Burr siya guys, burr. Click ko yan. And then eto guys, love me. Ayan guys, oh. Kung may hipon yan guys, sobrang lambot. Oh. And then guys, eto guys, may nakahaba kong hair. Mahaba kong hair. Nawawala lang yun siya guys. Hindi ko mahanap ito sa may drawer. Kaya, ito naman guys. ito guys, pag hair din siya, hair clip. And then eto guys, may tilintas siya. And then eto. Okay, so mapapansin. So guys, ito nga pala guys, pang spray. Sprayan natin kasi guys, nahawak namin. So yung kamay natin. Ay, alcohol pala to. Mabango siya guys. Yes Spray na. guys. Late na kami nakapag-spray guys, kasi nakalimutan. And then guys, eto naman is yung mga ipit namin. Ipit ko pala. Ay, namin pala kasi kambal kami. Yes. Ito guys, yung light purple, and then ito yung purple talaga. Ito. Then guys, ito yung may mga pearl na ipit. Yan, pearl na ipit siya. Kung ano-ano kulay yan. And then, ayun pa guys, may mga maliliit din kaming ipit. Yan guys, Yan. so may pangalan Na dito. Mini table. Table. And mini drawer. drawer. Then guys, nakikita nyo guys, may mga small na ipit. And then guys, at yung bracelet namin. And Quintas, and then sing-sing. Ayan. Sing-sing yan dyan. Then ito guys, yung malaking ipit ko. Then guys, ito nga pala, yung keychain ko. And then guys, may Yan guys, so ako yung nagbibideo sa kanya. may dollar pa guys. Ito dollar. Dollar. And then ito guys, ipit. May marker. So meron tayong Ayan lang guys yung laman ng mini drawer ko. Papakita ko pala sa inyo yan guys, yung buong yan. Yung teddy bear ko na fry. Suklay ko. Yan, suklay ko. Yan, nakikita nyo yan guys. Yung tali ng beads ko. So mapapansin nyo meron siyang Gunteng. gunteng na tatlo. So ito naman yung beads. So dalawa siya. Spray Alcohol. natin. Kasi nahawakan na. So ito naman guys yung pang ganon. Pang ganito to guys. Panlinis-linis namin. Guys, ito nga pala papakita ko sa inyo. Lipstick ko. So ito Dalawang naman cutics namin. Dalawang cutics namin. Yan. Ito nga pala guys yung binabasa namin lagi. So di ko na po Open sasabihin mo, yung open mo, pangalan. open mo. Yan Night, guys. night, little Pookie. Yan. Pookie. Then guys, ito yung salamin ko. Yan. And Diyan, guys, ilagay mo yung mini small na ipit natin. Ito. so ito naman guys yung hotspot namin. Wifi. Wifi. Wifi namin guys. Balik mo na doon. Then guys, makikita nyo guys, may mga airpods ako doon, dalawa. Then ito guys, yung malaking suklay ko. And then guys, ayun lang yung mini vlog ko ngayon. So yun guys, dito na magtatapos yung mini vlog namin. Thank you for watching. Bye-bye!